Dame di debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Mariti Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Horas madita saluhu nakamanginang. Selamat hari Minggu. Atani debata di Minggu Tasadarion, ima di Minggu Rogate, imana dienet suratnya Apostel Paulus tuhuria Kolose. Kolose bidusada ayat sia saharo di ayat 14. Kolose sada ayat sia saharo di ayat 14 songonom maha tani Jahoba hujaha homa dihita saluhuna. Dibaheni dung hubegi hami dang masohot na kami tumangyak kok kamu jalamangido asa digohi dihamu patas niroha manada lomo nirohana marite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partod dion asa marparange natama di Tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulaon naringgan los gadda di hamu panadaon di debata gabe margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa bengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha madok moliate mahamu diamai naung patauhok kamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon di akka nabadiai ainunga di roro hita sian gomgoman haholomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan di bana do adong di hita haluaoni imahasesaan ni akka dosa ido yang gosahat ni hatan ni debata lamu muhai jami tau namanginang molo suku tu hita molo hata somal berarti kebiasaan somal na pigaheli do hamu martangi yang di bagasa sadari hata somal pigaheli tayak kamanginang martangi yang pigaheli kainang pare Kamis somal na sadari lima hali adong dalu bisa 5 hali ahaman na 5 hali lang ba medyo na parjolo dia na parjolo di sidungo kedua hon mangan 3 hali mangan tapi sudah patuluhon mangan siang kanido paupaton mangan budari ini tahe panopon palimahon laumodom 3 hali mangan 3 hali laumodom doh dungo 3 hali ta akamang do akainang 3 hali ta mangan sadari asing ni tabu bedo tong dah asing ni tabu masuk 3 hali ya ido amanginang huriani tu hatta naparjolo songon manganido tangyangi asa murah songon na manganido namar tangyang rikok do mangan banga jelas laos ngolu ni alak na porsea tung so adong do gogona molo so di bagasa tangyang ngoluna ingot tamu ido bain edetai na king nomor 3 na king tung halak na margogo sibar molo semangat ko manginang boy do mak lau tu belian darum gogoni tong dei koma ido bae namang inang tangyang ido gogo di ngolu ni ala na porsea pertanyaan mangulu do hita di bagasa tangyang imana parjulu tangyang ido hosa ni ala na porsea tarsongon mangan ido naking kebutuhan do tangyang yang manginang kebutuhan unang nian ujuneng rikot baru martangyang amanginang urian itu hata puasa rikot martangyang ido gogota alani martangyang ido dung martangya ku amanginang gabi adong gogom adong pakirimmu ada semangat ada pengharapan diakan nahinirimmu isido gogoi disido pakirimoni jala halak na martangyang ini sederhana halak na saya martangyang di bagasan ngoluna nang mangapi manang hudul-hudul pai manang di pardalanan berarti ido halak na mangarajumi hagaleonna nagaledo au Tuhan uben martangyang au tuho nagaledo au Tuhan uben upasa sude holsok ku tuho nagaledo au Tuhan uben upapatar sude tiado pamu atau na parjolo hatari daan ni halak na martangyang ala disadari hagaleonna
Disadari hahuranganna. Secara teologis amanginang, secara teologis halak na martangiang ido patuduhon tu debata nangolunai marsigatung holan tu debata. Hidupnya hanya mengandalkan Tuhan, ngolunai holan mangasahon lomo dohot gogo ni debata. Ido baik, molo martangiang so tu ngadong nama memaksa. Maka doa bukan untuk memaksa Tuhan. Ingat kita. Molo martangiang manginang so tu nama maksa tu Tuhani. Isyaro kita. Bui memaksa Tuhan. Siapa kita mengatur Tuhan? Kamang doa kenang hurian itu hatta asa marhiteima tangi yang dada nama maksa Tuhan. Alai nama ngelik asi ni rohana. Asa takasi tama boto. Manang dia penatasa kapin waeng, manang dia penatsinakapan akayana kota, mungkin anangnya ke perguruan tinggi. Ingat na mangilik asi ni rohani Tuhan hidup kita. Atong nuay nga kamang doa kenang takas maju ta alusi. Tutudo margogo tangyang. Pos do rohamuna margogo tangyang. Alay oke, sonar songonon. Marasing do menurut tamu tangyang ipadita do tangyangmu. Bah. Sederhana dong. Margogo do tangyang. Nagogo do tangyang padita so di sia tangyang muna. Boh, ay dia dong. Edei naking tunghala na margogo sipar dang padita di do. Dang padita do kan? Tunghala na margogo sipar atong nasa sipar tangyang ikon margogo do tangyang na. Suku-suku kumusay. Nagogor tangyang padita siya tangyang muna. Iyo. Atau munang jauh padita lo manangyat ko. Nakingaw do. Ugogor tangyang padita siya tangyang muna. Daong. Dang ugogor tangyaku siya tangyang muna. Yakin mahamu. Dang ugogo, dang ujonok, dang usaha tangyaku, tutuhani siap kamu. Molo utulus dorohamu manangyakon, isi doha gogo oni. Alai ido bakona, hera ukibul rohai. Molo padita manangyakon, wala ni sido, dang na soal gabi gumugo tangyaku siya tangyang muda daw. Amangin ang namangihut. Ano nasa dapo do, nang bidang masuk di tutur puki, sah doan non tutur puki. Atong molo adong namar tangiang, naking ngata rajumi, margogo do tangiang. Molo adong namar tangiang, isi do na dipaubah. Siapakah yang diubah? Ketika seseorang berdoa, siapakah yang diubah? Yang pertama, si partangiang ido na diubah, manang Tuhan ido na diubah, yang diubah, atau keduanya diubah. Molo martangi aku amanginang, sasitong na iso do na nang dipaubah. Hodo, audo, manang Tuhan ido, manang duasa. Ise, sipar, mau lihat. Atong molo si partangiang do na ikon diubah, maka orang yang berdoa, yang diubah adalah orang yang berdoa itu. Asaboha, asapos rohana. Asapos rohana. Maka doa bukan untuk mengubah Tuhan, karena kehendak Tuhan tidak akan pernah bisa kita ubah. Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa kita ubah. Sakap ni di batadang boy kita menggagugugati. Alai nana yang perlu diubah, kita si partangiang. Atau nuaing idaw ma, akamang doa kainang. Buasa si partangiangi. Kenapa si pendoa tersebut yang harus diubah, yang berubah di bagasan namar tangiang? Sadar atau tidak sadar amanginang, ditiki namar tangiangi doh hita, ditiki namar tangiangi doh terjadi amanginang perubahan di ngolu partodion, terjadi pembentukan partodion di bagasan dirita. Molo tutu situ do amanginang martangiak ko, di sido terjadi transformasi perubahan sian akal sehat tu hapor siau. Sian itu terjadi perubahan sian pikiran tu pos di roha sialani partodion. Alang martangiang. Dang pikira bina mangula, tod di nama mangula, molo martangiak. Buasa martangiak ko naking ngahudok,
ala adong si pangi doomu, ala adong ganggu roham, ala adong si pikiranmu, ala idung martangi aku amanginang, terjadi perubahan dari ketidakyakinan menjadi yakin kepada Tuhan. Kamang doa kenang huriani itu hatta. Ale molo dido pedi pauba, dang na gabe mahagoda di pikiran. Ala ineng dohonon, bui talu, nasi nakik kita mangasahon pikirat ta, baru suguton. Ago, dang tu bion, dang bui bion. Alai dong martangi yang terjadi perubahan transformasi. Sian cara berpikir yang tidak mampu kita menjadi yakin. Di pataluma pikirat tai nama dok dang mungkin gabe. Dang adong naso tarapat ubah di adopan. Terjadi perubahan. Cara hati rohat tai laho mangatusi. Marhitei mana parjolo. Bagian apa parjolo sia tangi yang manangyakon diri tasa diri. Maka itu yang paling penting. Manangyakon dirita sendiri. Namangihut manangyakon halat, manangyakon dongan. Jadi berdoa itu ada beberapa bagian. Pertama berdoa untuk diri sendiri, yang kedua mendoakan orang lain. Jalam molonaking tadok margogodo tangyang, los tangyang taipe margogodo mentransfer gogoi tu na tinangyakon. Itu secara pemahaman teologi. Saya mendoakan amanginang sah dogogoni tangyaki makokopamu manggonggopamu nang songoni hamu akamanginang manangyakon akena komu yakin mahamu sah do tangyang mi manggonggom akena komu margogodoi ido pos niroa atong muay ngakamang do akenang asam taida bohado manangyak kodongan adong songonon jadi adong ma disada parbalokan adong ma marga silaban duk marga tasoit. Jadi berbeda ma silaban duk si tasoit to. Holan alani parbalohan. Jadi saya pakuri silabanon satu parbalohan ni si tasoit. Jadi saya muruk matu saya to. Tak ni do balok mu masa satu son jo baki hoina. Ada ngod dope ujung nu berbeda mah lagi. Jadi arong mah hobar ni balok na marga menelu. Rome si meneluon, saya bikin marfu dua lakon dua. Ngasih ni mertubuk, polan alan parbalohan. Jojo marbeda alan parbalohan. Rome si meneluon, merua hamu inna. Ibi patut si lebanon mak, patut si tasoi mak. Bereng bani, saya pakuri satu parbalokak. Masih memuruk inna, ngaring mertubuk lagi. Jadi, oleh saya doa tadi si meneluon, on ilustrasi tu. Songonom majo, anu pelanjut tamuda, ale martangi yang johita. Martang yang johita, anu pelen jutom, ning mertubu kamu lo momuin na. Jadi martang yang mak si meneluong, itang yakum si lebano. Asal labok rohana, itang yakum masuta soiton. Asal labok, holan amen, pitoro suta soiti makaul si lebani. Margogodo tangi, yakin maamanginang. Doamu juga mampu memperdamaikan orang lain. Tangyangmu petuk do pada mehon halak na asing. Tangyangmu tuk dotong pada mehon ho berjabu. Pas permasalahan, ya do tangyak koko. Kanodo. Ati napa ditamuna pidak ya tangyak kok kamu. Yakin mau. 3% ma, nah ya itakok kamu paditamuna. Betul? Hima. Itulah realitanya soal berdoa. Apakah kita mampu mendoakan orang lain? Tidak cukup kita mendoakan diri kita manginang. Tangyakon halakna asing. Tangyakon berjabu. Tangyakon nama kasogohoko. Itu yang paling penting. Ini narumiko. Tuk doho manangyakon nama kasogoko. Sian pikiran tidak akan mampu alai di bagasa tangyang tuk doi bau-bahon pikiran mi. Ido amanginang. Jala ido turpu sadario. Di doa si Apostol Paulus tangyang na. Tangyang ni Apostol Paulus tu huria Kolose. Dang hola diri na be tangyakon. Alai tangyakon ibana na di hobasi ibana. Ima huria Kolose. Ubahin di do ibana na king. Molo siya nayak tolu. Madok mauliate dohami laho tu mangyakok kamu inna. Toktong tu debata amani Tuhan Yesus Kristus. Ai hubege hami do barita hapor siamuna di Kristus Yesus nang holong ni rohamuna mida saluhut nabadia. Ayat sia naking dibaheni dung hubege hami i
dang masohot na kami manangyak kok kamu, dang masohot hami tumangyak kok kamu. Maka doa bukan lagi untuk diri sendiri, tang yang idang holat diau be alai buhadu au boy manangyak kon akahalak naas ido amangina. Jadi itu nabi natuduhon ya Apostol Paulus ison dang masohot martangiang ay tang yang ido hosa ni nasa halak na porsea ni na Martin Luther. Doa adalah nafas orang percaya. Ay tunggaledo todi ni halak naso hea martangiang. Yakikam. Galedo todi ni halak naso hea martangiang. Saya pastikan itu. Ala ni tangiang ido mentransfer paubahon pikiranku gabi tu pertodiokku. Sian pikiran naking boy gabi palebok kon hati-hati aku ala ni tangiang. Maka doa mampu mengubah emosi paubahon rimas gabi hadamio. Molo porsero hita ditangiangi. Kamang dut akainang huriani tuhata. Adong tolu naikon patut taboto da molo martangiang. Songo dia do martangiang. Ahado na rumiko parjolo jaloon. Takas taking turbutai di dok do. Na parjolo di dok asa digohi patas niroha. Asa digohi patas niroha manadalo mo nirohani di bata. Itulah doa yang pertama untuk diri sendiri. Tuhan leo madiau patas niroha lo manadalo mo niroham. Di bagasan apistaran doho bisuk partodio. Napa dua hon hado si pagi doa tu diri. Marparange natama. Asa gabi halomoan. Patoluhon marparwehon nasa ulaon nadenggang. Anggo manangi aku diri sendiri, saya yakin pasti. Alebohado hita mampukah mendoakan orang lain? Tu do hita lo manangi akon halak na asing. Kamang dot akainang asasianima ito gio mahita di minggu tarogate sadario unang masohot martangiang.